चाहे रात खाली भावना प्रथम इंस्टाग्राम रे देखा आउ तापरे बंधुता तार किछि दिन परे गड़ी उठिला प्रेम संपर्क। प्रेमिक कथा देइथिला कथा भी रखिला, हाथ रे शंका मथारे सिंदूर भी देला, घर को स्त्री करनेला आ घरे भी बहुर स्वीकृति मिलला। संसार करिवार दिन 10टा न पुरनु सबु किछि बदली गला। प्रेम सरीगला, मन बुझीगला। जेबे पुओ जानिबाकू पाइला झीटी दलित परिवार झील को नहीं तार बाप घरे छाड़देला। यहाँ युवती जनक पहुंची कोणार्क थाना। मो इंस्टाग्राम रे से मो साथ संपर्क रखी आज की 3 वर्ष है मो साथ कथबार्ता। आज 15 दिन है सी मत नहीं कि सी कहले जातिभेद माने घर उठेब ना। मुझे कथा मान कि जातिभेद उठेली एवं जदि मो जातिभेद जानते सी मत घर बाहर कर देइछंती। कोणार्क थाना रे पुलिस जबरदस्ती फैसला कला मामला। दलित होइतिबा बेले ता पई कहिबाकू केही नथिबारु ओलट पुलिस निर्यातनार शिकार हेले पीड़िता। 9 घंटा धरी थाना रे बसाई शेषरे राति 2टारे पीड़िता और ता माँ ठारू जबरदस्ती फैसला पत्र रे दस्तखत नहीं विदा करदेला कोणार्क पुलिस। एही फैसला पत्र को पढ़ी नांती पीड़िता और तांको माँ। 50,000 टंका बदल रे बुझावणा करबाकू पकाइले चाप। एबे 12 द्वार हेउचंती पीड़िता और तांको माँ। तारीख 6 अप्रैल, समय अपराह्न 5टा। झीटी निज जीवन को बचाइबाकू दौड़ी दौड़ी कोणार्क थाना रे पशिगला। हेले पुलिस अधिकारी माने ताकू न्याय देबा बदल रे प्रश्न परे प्रश्न पचारि ताकू मानसिक निर्यातना देई चलिले। अभियुक्तर परिवार लोके पहुंचीबा परे सेमानक सह फुसफास कथबार्ता परे पुलिस रो मति गति आहुरी बदलिगला। 50,000 टंका बदल रे मामला को रफा दफा करबाकू चाप पकाइला पुलिस। पीड़िता और तांको माँ राजी न हेबारु धमकाई जबरदस्त फैसला पत्र रे दस्तखत नहीं राति 2टारे विदा करदेला कोणार्क पुलिस। एभली एक चर्चित घटना घटी कोणार्क थाना रे। मिलिथिबा सूचना अनुसार इंस्टाग्राम रे रील देखी यह पीड़िता नाबालिका को कोणार्क थाना अधीनस्थ कंतीमला ग्रामर युवक भरत सासमल करिथिला प्रेम निवेदन। पीड़िता युवती को बारंबार आग्रह करिबारु युवक जनक ताकू विभिन्न समय रे विवाहर प्रलोभन देखाई प्रेम जाला रे फसाइथिला। दीर्घ 3 वर्ष पर झीटी साबालिका होईगला परे भरत युवती को एक निकांचन स्थान को डाकी निज सांगसाथी मानक सह मिसी ताकू जबरदस्ती निज घर को नहीं गला। घरे 9 दिन परिवार सह पुओ बहु भावे रहिबा परे झीटी दलित परिवार जानिबा परे खोला शाशुघर लोक असल रूप। संपृक्त युवती उपरे आरंभ है मानसिक और शारीरिक निर्यातना। जहाँ देढ़शुर शाशु शशुर मिलमिशी माड़ मारे। किए गाल को तो आउ किए पिठिकी आउ किए चुटी घोषाड़ी कहले एबे घरू बाहर नचे तते मारी झुलाई देबू। पीड़िता जनक जहाँ भरोसा रे बाप घरू गोड़ काढ़िला से मध्य ताकू अधा बाटे छाड़देला। एबे युवती जनक न्याय पाई कोणार्क थाना रे पहुंचीथिले मध्य पुलिस पीड़िता परिवार को न्याय देलानी बरं राति 2टारे बाहर करी रास्ता रे छाड़देला। एबे प्रश्न उठुची कोणार्क पुलिस कहा स्वार्थ रे? जदि दलित झीटी को एठी न्याय मिलुनी तेबे निराशय झीटी जीव कुआडे? पुलिस के स्वार्थ रे जबरदस्ती फैसला पत्र लेखाई नेला। एई घटना पछरे कहार हाथ अछि? आगु को जदि किछि अघटन घटे ताहले एथिपाई दायी किए रहिबो? कौन कहबे आपनको झियो के दिन है निखोज थला कौन कहबे? सर आपण मो झियो 15 दिन है निखोज थला। जीवा 3 दिन रे मु खबर पाइली भितर झियो मते फोन कला जे मु कहली कौन हिची ना सी मते आनिकरी 15 दिन है किए सी पुओ घर वाला पुओ घर कंतीमला मते एबे टर्चर करहुंती कौन पाई ना जातिभेद पाई ताको टर्चर करहुंती। मु कहली से जातिभेद जानिकी नहीं थला टी ना हाँ से जातिभेद मत जानिकी नहीं मत मना करथला कहवाई जातिभेद तो मु लुचेली कथार जातिभेद लुचेकरी सी अना के पब्लिक आसिक जातिभेद मोर कहवानी कि सी मत जातिभेद खोजिकी मत टर्चर करुँगी। एबे मु कौन करी मामा मत से कथा कह। मु कहली हाँ मुझे जाऊँगी थाना गोटे एफआईआर देवी मुझे काकटपुर थाना एफआईआर देला भितर पुलिस तार किसी स्टेप नेलानी न नेला भितर मु जाइकरी झील को आमे थाना एफआईआर देकरी आसला 2 दिन पर झील को सी आणिक आसते छाड़ापी आनंद बजार जगन्नाथ मंदिर पाखे झील को झील आम पाख फोन कला मत नहुंती घर को छाड़ापी पुओ घर वाला पुओ ना भरत सासमल सी आणिक छाड़िकी
ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଝିଅ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ନ ବାହାରିବା ହେତୁ ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆମ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଫୋନ୍ କଲା ଝିଅ, ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଝିଅକୁ ରିଟର୍ନ ଫେରେଇକି ନେଇ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, କୋଣାର୍କ ଥାନା ଭିତରକୁ ନ ନେଇକି ଝିଅକୁ ବାହାରେ ରଖିକି ଆହୁରି ଟର୍ଚର କରିଚାଲିଲେ। ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି ପଚାରିକି ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଅପସେଟ୍ କଲେ। ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଛକିକିରି ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସି ହେଇ ପଶିଯାଇଛି। ପଶିଗଲା ଭିତରେ ଥାନାରେ ସେ ପୁଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ଝିଅ। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଥାନା ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେମାନେ ଫାଇନାଲ ଉପରେ ସବୁ ଗଲେ। ଫାଇନାଲ ଉପରେ ଗଲେ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ରାଜି ହେଲୁନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେବି ବୋଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଝିଅକୁ ଯଦି ନ ନେବ, ସେମାନେ ଝିଅର ଜାତିଭେଦ ଜାଣିକି ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର କରି ଚାଲିବେ। ତାହେଲେ ସିଏ ଯିବ, ତମେ କେସ୍ କରିବ, ସିଏ ଯିବ, ରିଲିଜ ହେଇକି ପୁଅ ଆସିବ, ତମେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବ? 50,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ରାଜି ହେଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ, ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମେ ନେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ନେଇଯାଅ। ସେ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏକମତ ନ ହେଲେ, ନା ବସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଜାଣିନି କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ବସିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହେଲା, ତାରି ଭିତରେ ଦୁନିଆ ରାଜନୀତିଆ ପଶିଗଲେ। ରାଜନୀତିଆ ପଶିଗଲା ଭିତରେ ରାଜନୀତିଆ ମତେ ଖେଳେଇଲେ ଯେ ତମେ ଟଙ୍କା 50,000 ନେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖା ନିହାତି ଯେ ତମ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ, ଧର ପୁଅ, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ, ମୋର ସିଏ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତମ ଝିଅ ନାଁ ନ ପାଇଲେ ବି ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କିଛି ପାଇବେ ନା। ସିଏ କାହିଁ ସୁନା ପିଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏମିତି ଲେଖେଇଲା? ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଲେଖେଇନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ। ଆମେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ବି ଆମକୁ ପଢେଇ ଦେଲେନି। ନା, ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋବାଇଲରେ ଆଣିଛୁ, ଆମକୁ ପଢେଇ ନଦେବା ହେତୁ ସେ ଦସ୍ତଖତଟା ଆମଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ହିନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସାଥିରେ ସେ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଲେସନସିପ ଥିଲା। ଭରତ ସାସମଲ, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଲା ଟୁଟୁ ସାସମଲ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା କନ୍ତିମଳା। ସେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜାତିଭେଦ ମାନେ ଘରେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଜାତିଭେଦ ଉଠେଇଲିନି। ଏବେ ଯଦି ମୋ ଜାତିଭେଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ନାହିଁ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଯେମିତି ନାହିଁ କରିଛି ମୋତେ କୋଣାର୍କ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। କୋଣାର୍କ ଥାନା ଭିତରୁ ନ ନେଇକି ବାହାରେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ମୋତେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଜାତିଭେଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାପରେ ରଗିକି କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଭିତରେ ସିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଇଡ୍ର କରିଦେବୁ। 50,000 ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇକି ଥିଲି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଉଇଡ୍ର କରିଦେବି। ମୋ ଇଜ୍ଜତର ଦାମ କହିବି 50,000 କି? ମୁଁ ସେ 50,000 ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଜେଲ୍ ଦରକାର, ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର।